सांबाळ्यो चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत। आज हांव तुमकां चीज केक कशें करचें म्हण दाखयता। चीज केक विविध रितींनी करतात, पण आज हांवें तुमकां शेअर करची रेसिपी जावन आसा जॅपनीज चीज केक। म्हज्या कुटुंबाची ही फेवरेट केक। आमच्या घराक कितेंय एक ल्हान संभ्रम आसल्यारय आमी चीज केक तयार करता। ह्या व्हिडिओंत हांव तुमकां फकत रेसिपी मात्र शेअर करिना, पूण हातूंत आशिल्ले सकट टिप्स एक चीज केक करीजे जाल्यार तांतूं थोडे गरजेचे इशारे या स्टेप्स तुम्ही फॉलो करूंक आसात ते सकट हांव तुमकां सांगता। सो म्हजो व्हिडिओ अंतमिसर पळया। सो व्हिडिओ सुरू करच्या पयले हांव तुमकां खंयचे सकट टायपाचे चीज केक आसात आनी हांवें खंयचे सकट ट्राय केलात म्हण तुमकां दाखयता। उपरांत आमी जॅपनीज चीज केक कशें करचें म्हण पळया। ही जावन आसा जॅपनीज चीज केक। हांवें तुमकां आतां मुखार सांगची रेसिपी। ह्या पिंतुरांत तुमी 4 रितीचे केक्स पळोवन आसात। सेकंड केक जावन आसा न्यूयॉर्क चीज केक, ताका एक बिस्कीट बेज येता। उपरांत 3 लेयराची एक चीज केक आनी तशेंच नो बेक करनासतना करची चीज केक। आतां पयलीं आमी चीज केक करूंक आयदान रेडी करूंक आसा। चीज केक करूंक स्प्रिंग फोम मोल्ड आसल्यार भोव बरें। सो स्प्रिंग फोम मोल्डांत एक स्प्रिंग आसता, हांवें तुमकां आत्तां दाखयलें तें ओपन जाता आनी केक भायर काडूंक सुलभ जाता। पूण थंय एक पोंदल्यान गॅप आसल्यान थंय तावन उदक भितर येवचें चान्स आसा। सो ताकाच हांव भायल्यान ताका एल्युमिनियम या सिल्वर फॉयल घालून सील करना आसा। थोड्या फावटी डबल सिल्वर फॉयल घालीचें पडटा, उदक भितर येवचें साध्यत आसता। सो तुमकां हांवें आतां एकच लेयर घाला, पूण 2 लेयर घाल्यार उदक भितर येना। तशेंच हांवें भितरल्यान बटर पेपर या बेकिंग शीट घालून हांवें सील केला, केक काडूंक सुलभ जाता। तुमचे कडेन स्प्रिंग फोम शीट ना जाल्यार अल्युमिनियमाच्या आयदनांनी चीज केक करूंक जाता, पूण तुमी बरें करून पुरा कुशीन तावन बटर पेपर बरें करून तुमी स्प्रेड करून स्टिक करीजे, तेदळा केक भायर काडूंक सुलभ जाता। चीज केक दुसरे केकी बरी आमी वोमतें घालून काडचे न्ही, ते स्ट्रेट आसल्या बरीस आमी काडीचे। आतां हांगा पळया, हांवें तुमकां दाखोवच्या खातीर एक अल्युमिनियमाचें मोल्ड तयार केलां। सो ह्या रितीन तुमी तें तयार करचें। आतां नेक्स्ट इम्पॉर्टंट स्टेप क्रीम चीज बॅटर तयार करचें। क्रीम चीज कशें तयार करचें हें तयार करूंक डबल बॉयलर मेथड यूज करूंक। पोंदल्यान एका पॅनांत या आयदनांत उदक घालून करचें आनी वयल्यान एक हीट प्रूफ वेसल या आयदन दवरचें। तातूंत हांवें 70 ग्राम्स लोणी, 400 ग्राम्स क्रीम चीज आनी 100 ग्राम्स फ्रेश क्रीम घाला। हे मिश्रण हळतार पुरतिया, नातल्यार तेजें टेक्स्चर पाड जाता आनी केक आमकां जाय जाल्ले बरी सॉफ्ट येना। उपरांत एका नितळ आनी सुक्या आयदनांत तांतयेचो धवो बोळू आनी तांबडो बोळू विंगड करा। धवो बोळू एकच आयदनांत घालयेत, पूण तांबडो बोळू दुसऱ्या ल्हान आयदनांनी घाला। आतां आनेका आयदन काडून तांतूं आमी तयार केल्लें क्रीम चीज बॅटर घालया। हाका साखरेचो पिठो मिश्रण करूंक आसा। सो साखरेचो पिठो हांवें 2 वांट्यांनी दवरला, एक 30 ग्राम्स आनी एक 80 ग्राम्स। आतां पयलें हांव 30 ग्राम्स दवरलें पिठो मिक्स करना आसा। पिठो मिक्स करतना एकच पिठी वतून मिक्स करनाकात, 2 वांटे करून मिक्स करा। उपरांत तांतयेचो बोळू एक एक जावन मिक्स करा, पुरा बोळू एकच पिठी घालनाकात। हांगा तुमी पळयत मिक्स करची एक रीत हांव दाखोवन आसा, एकच डायरेक्शनार मिक्स करी जाय। एक मिश्रण तयार जालें। आतां नेक्स्ट आमी 60 ग्राम्स मैदा आनी 20 ग्राम्स कॉर्नफ्लॉवर बरें करून एका वंदरेंत साळन परत ह्या बॅटराक आमी मिक्स करचें। सो मैदा आनी कॉर्नफ्लॉवर साळटना तुमकां जाय जाल्यार इल्लेशें बेकिंग पावडर घालूं येता, पूण हांवें ह्या केकेक बेकिंग पावडर यूज करूना। ही जॅपनीज केक जाल्ल्यान तांच्या रेसिपी प्रकार हाका बेकिंग पावडर घालिनात। पूण तुमकां इल्लें सॉफ्ट जायचें या तुमी कितेंय घालतना मिक्स समज जावना जाल्यार या खंयचे इन्ग्रेडियंट चड उणें जाल्यार केक फुगाना। सो त्या खातीर तुमकां जाय जाल्यार बेकिंग पावडर घालूं येता।
आता 1 कुल्यार वनिला एसेन्स, 1 कुल्यार लिंबाचो रोस आनी इल्लेशें मीठ हांवें मिक्स करन परत हांव हांगा मिक्स करन आसा. सो तुमी पळयत हांव एकच डायरेक्शनार केक मिक्स करन आसा. हाका कट एंड फोल्ड मेथड म्हण सांगतात. एक राउंड करन उपरांत मदें तावन कट करन परत तें मिक्स करचें. सो हाका कट एंड फोल्ड मेथड म्हण सांगतात. आता नेक्स्ट मिश्रण तयार करूया मेराइन. सो मेराइन तयार करूंक हांवें 100 तांतयाचे धवे बोळकाण घेतलात आनी ताका क्रीम ऑफ टार्टर हांवें घालें. सो क्रीम ऑफ टार्टर घालन जाल्या उपरांत हांगा हांवें उरिल्लो साखरेचो पिठोय घालो आनी सांगात हँड ब्लेंडरांत हांव तें बीट करन आसा. सो हें कुलेरांत या फोर्कांत बीट करूंक जायना, हँड ब्लेंडर गरजेचें. एकच पिटी पूरा पिठो घालून मिक्स करनाकात, स्टेप बाय स्टेप इल्लोसो घालून मिक्स करा. सो हे मस्त वेळ बीट जायनजो या स्टिफ जायनजो, इल्ले हांगा कर्व आसाजे. तुमी हँड ब्लेंडर उखलतना एक कर्व आसल्यार पावता. आता आमी तयार करून दवरले दोन्ही रितीचे मिश्रण मिक्स करूंक आसा. सो पयलें हांव एका व्हडल्या बाउलांत फर्स्ट तयार केले क्रीम चीजाचे मिक्सचर घालून आसा आनी आतां हांव मेराइन मिक्सचर हाका मिक्स करन आसा. सो परतून हांव सेम कट एंड फोल्ड मेथड यूज करन आसा मिक्स करूंक. सो क्रीम ऑफ टार्टर तुमचे कडेन नासल्यार तुमी 1 कुल्यार लेमन ज्यूस घालयेत. क्रीम ऑफ टार्टर वा लेमन ज्यूस घाल्ल्यान तांतयाचो बोळ स्टिफस उरता, अशें केकीचें टेक्स्चर पाड जायना. आतां केकीचें मिश्रण तयार करून दवरलां. आयदनांनी घालचें, जस्ट एक लायट टॅपिंग करा आनी उपरांत तें आमी वॉटर बाथांत बेक करचें. वॉटर बाथ म्हळ्यार एका व्हडल्या आयदनांत इल्लें हून उदक घालचें आनी आमी तयार करून दवरलें केकीचें आयदन तातूंत दवरचें. चीज केक बेक करचे टायमिंग्स मस्त इम्पॉर्टंट. फर्स्ट 50 मिनिटां 160 डिग्री सेल्सियस, उपरांतली 15 मिनिटां 180 डिग्री सेल्सियसान बेक करचें आनी अक्रेक ब्रावन टेक्स्चर येवंक फकत 1 मिनिट या 2 मिनिट ग्रिल करचें. पूण केक करपे नाकात, सत्राय सांबाळा. केक बरी निवळ्ळ्या उपरांत तें आमी अनबॉक्स करचें या ताजे मोल्ड आतावन आमी काडचें. हांगा पळया हांवें एल्युमिनियम फॉयल काडले उपरांत स्प्रिंग ओपन करन ह्या रितीन तुमकां इजिली काडूंक येता. ताकाच आमी स्प्रिंग फोम मोल्ड यूज करचें. आनी तशेंच हांव आतां 8 वरां या ओवरनायट फ्रिजांत दवरता. सो चीज केक खावचे पयलें ती बरी सेट जायचे फ्रिजांत दवरचें भोव गरजेचें. आतां लास्ट स्टेप तुमकां हांव चीज केक कशी जाला म्हण दाखयता. 8 घंटे उपरांत केक बरी सेट जावन आसता. आतां परफेक्ट टायम कट करूंक. सो आमसर नाकात. आतां फर्स्ट आमी हे बटर पेपर काडया आनी तुमकां हांव ह्या केकीचें टेक्स्चर दाखयता. चीज केकाचें टेक्स्चर ह्या रितीन आसा. हांगा फाटल्यान एक बटर शीट आसलें तें हांव काडटा. तुमकां पळयत हाजें टेक्स्चर कितलें बरें आयलां. एक चीजाच्या कुडक्या बरीत आसा. आतां आमी चीज केक कट करया. कट करन ताजे भितरलें टेक्स्चर कशें आसा म्हण हांव तुमकां दाखयता. आमच्या घरा ही चीज केक सड्ड म्हळ्यार 1 घंट्या भितर खाली जाता. सो मस्त बरी जाता आनी भुरग्यांक तुमी ही केक करून दिया, खंडीत जावन ती लायक करतात. नेक्स्ट टायम तुमच्या घरा कोणाचे बर्थडे आसल्यार तांकां ह्या रितीन चीज केक तयार करून सरप्रायज करा. आतां हांव तुमकां लागशिल्ल्यान हाजें टेक्स्चर दाखयता. ही चीज केक कितली सॉफ्ट दिसता, तशेंच तुमी हाजें टेक्स्चर पळयत. तुमी दुसरे चीज केक्स पळयला तातूंत पुरो थोड्या चीज केक्सांत पंदल्यान एक बिस्कीट बेस आसता. पूण ही ऑथेंटीक जॅपनीज चीज केक जाल्ल्यान हांवें बिस्कीट बेस घालूना आनी बेकिंग पावडर घालूना. ताज्या इन्ग्रेडियंट्सांतच फूग येता. सो ही केक मस्त डेलिशियस मात्र न्ही, ही तितलीच हेल्दी. हो व्हिडिओ तुमकां लायक जालो म्हण हांव चिंता. हांवें सकट गरजेचे टिप्स तुमकां सांगला. तुमकां आनीकी डावट्स आसात या कितेंय क्वेश्चन्स आसल्यार म्हाका कमेंट्सांत सांगा. देव बरें करूं.